Bonjour, bonjour. Yeah, yeah, yeah. Bonjour. 유럽즈, 프랑스에 가본 적이 있으세요? 오늘은 프랑스에 대한 이야기를 해볼 거예요. 저희가 프랑스 채널이니까요. 오늘 컨디션이 별로 안 좋네. 프랑스에 왔을 때 여러분들이 하지 말아야 될 실수는 무엇일까? 프랑스에서 하지 말아야 될 것 6가지. 10가지! Aïe, 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 10가지. Ouais, aujourd'hui c'est complexe hein, quand même. Hein. 꼭 알아야 되는 문화 무엇일까? Les serveurs, quel bonheur. 레스토랑에서 웨이터를 부르지 마세요. Ouais. 그럼 주문 어떻게 해? 눈으로. En France, on n'appelle pas un serveur avec la voix ou la main, on l'appelle avec les yeux. 왜 그러는 걸까? C'est vrai que je ne sais pas pourquoi un serveur va se sentir offensé. Excusez-moi, ou juste le pire de tout, c'est ça. Alors là, c'est comme si tu lui avais fait un croche-patte au milieu de la place publique. Tu vois, non, c'est pas possible. 근데 그렇게 부르는 사람들이 그럼 아무도 없어? 있는데, mais tu vas avoir affaire à un serveur extrêmement désagréable. 나는 서빙을 하시는 분들의 그런 애티튜드들이 되게 인상 깊었고 굉장히 멋지다고 생각했거든, in a way. Oui, ils ont cette image très élégante, tu vois, très classe et tout, c'est vrai. Mais ils sont et surtout à Paris, ils sont connus pour être super désagréables, quoi. C'est vraiment devenu banal de pas les appeler et s'installe un jeu de regard très intense pour avoir ce que tu veux, quoi. Si que ça d'accord, Nago, tu veux payer ton repas, tu dois vraiment commencer à suivre le serveur de ton regard, lui faire comprendre que... 말을 하면 안 돼. Non, surtout pas. 눈빛과 함께 little bit of gesture. C'est super bizarre. Ouais. 그리고 주문을 하고 싶을 때는 딱 메뉴를 보고 메뉴를 꼭 덮어놔야 되는 것 같아. Alors oui, ou alors, mais il faut être astucieux. C'est-à-dire que quand tu as fini de commander, moi ce que je fais, c'est que je calcule que le serveur me voit fermer mon... I close the thing and look at him. Tu vois, genre... you say, but not too much. 팁이네, 팁. 왜냐면 나는 먼저 이렇게 닫아놓으면 보고 메뉴판이 닫혀있으니까 오겠거니 해가지고 이걸 너무 빨리 닫은 거지. 한참 기다렸네. Ah non. 앞에서 닫고. Ouais. Ah oui, c'est ça. Genre, quand tu veux payer... non mais tu dois... 왜 말 못해? 연기를 좀 해야 돼. 연기를 좀. Oui. 왜 말을 못하냐고! Ah, 배부르다. tout est dans la gestuelle pour faire comprendre subtilement 그러네. qu'il est temps de venir. Non mais je te jure, c'est vrai. Faites-lui comprendre tout avec votre corps. Momelo yagi haseo. Handmade lemonade made by me. Petite parenthèse. 겁나 싫어. Voilà. Pardon? 맛있다. Non mais toi ma pauvre, c'est Maji Maggi. Hein. C'est vas-y. Déjà le machin parce que... Oui, c'est ça. 건배! Non mais je pense que en France... Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais 설탕을 좀 넣어야지. Mais concané, qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est vrai qu'en France, Non mais moi ça va. C'est... Voilà. 그래. Choaé, en fait. Hein. 맛있다. Disons que c'est mal vu, c'est mal poli si tu regardes pas la personne dans les yeux parce que t'as l'impression à l'échine, tu t'en fous un peu. tu 알레 vois. 친 아니고 Non, je sais, mais... 정중하게 친 하는 거야. 잔이 깨질 수도 있잖아. 안 보고 이게 뭐 속도 조절을 잘못해서 잔이 깨지면 어떡해? Qu'est-ce mignonne. Mais don't do this. Mais enfin, en tout cas, c'est une manière de montrer ta sincérité, ton investissement dans le moment présent. 프랑스뿐만 아니라 많은 유럽 국가들이 그러는 것 같아. 이탈리아 친구가 나한테 처음 그걸 알려줬거든. 아무 생각 없이 딱 잔을 했는데 너는 왜 눈을 안 보니 그러더라고. 그래서 눈을 자꾸 이렇게 잔을 잘 짜봐. 눈을 보래. 그래서 눈을 봤지. 이상한 거야. 아니야. Non mais attends. Ça again, you have to calculate. It's not like at the last moment, genre chin. Voilà, donne. Écoute, en tout cas, 프랑스에서 c'est mal vu de pas regarder quand tu fais chin. 개개인한테 조금 더 애정을 주는 것 같은 기분이 들기도 하고. Et il y a une autre règle aussi, when you're with many people, quand tu manges à plusieurs. Mais toi, je te jure, ma pauvre, mais c'est la dernière fois que je la fais. 맛있다고. Si toi, tu fais chin avec cette personne, 같이 하면 안 돼. You don't have to cross. Tu dois pas faire de croix. C'est pas 기다려야 돼. Oui, voilà. 잊지 마세요, 여러분. 건배를 할 때 상대방의 눈을 바라보시는 거예요. 아무래도 나는 한국
한국과 유럽 사회의 아주 가장 큰 차이점이 바로 에이지, 나이인 것 같아. 한국 사회는 좀 나이에 따라서 이렇게 서열이 조금 구분이 되는 게 강한 사회죠, 아무래도. En France, vous n'avez pas à vous soucier de l'âge pour les repas. Parce que vous êtes la plus âgée, vous devez payer le repas. En France, c'est pas du tout comme ça. Enfin, quand vous allez au resto, c'est ban-ban, quoi. C'est tout le temps comme ça. C'est ma limonade. 이게 나이의 문제가 아니고 이 사람 소득이 더 많으면 더 쓸 수도 있는 부분이 Oui, 있어, après, ça 사실. dépend des gens. 프랑스의 안타깝지만은 사회적 문제 중에 하나죠. 소매치기가 상당히 많아요. Ah ouais. 그런 것에 대한 대비는 많이들 돼 있으실 거예요. 근데 내가 충격받았던 것 중에 하나는 차 안에도 뭔가를 두지 말라고 아, 왜 하는 거죠. 내가 그때 카메라 놔두고 왔다 그러니까 나 1km 다시 걸어가서 다시 차에서 갖고 왔잖아. 네가 미쳤냐고 차에다가 왜 카메라를 두냐고. Surtout, en fait, Oredan Chadongcha, 열기 쉬우니까. t'avais, ouais, déjà, et t'avais, tu sais, les radios. Les voitures d'aujourd'hui, évidemment, les radios sont intégrées, donc t'as plus de problème, mais si 나처럼 오래된 자동차 가지고 있는 사람 몇 번 달렸어? voilà, moi ma radio n'est pas intégrée donc tu peux l'enlever etc. Je me suis fait voler 3 fois, 3 times, d'accord, en l'espace de 3-4 mois. 그래서 지금 trois- 없어요. Donc 다시 안 je 사요. suis écœurée en fait. Ils ont carrément troué ma portière a été pétée et tout. Et le pire ça a été c'est le pire parce que comme Godot Soso in my car. Et c'était le nouvel an. Je m'étais garée en bas de chez des amis en centre-ville de Toulouse et je fêtais le nouvel an. Et le lendemain matin, je reviens à ma voiture, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Et je découvre dans ma voiture des bières, d'accord, Mekju, Dambé, 네, everywhere. partout dans ma voiture. Des gens ont décidé de passer la nouvelle année dans ma voiture. Happy New Year. Happy New Year quoi. 충격적이야. C'est un truc de ouf. I was just happy to still have my car. Tu vois, 그치, 없어. Ah, 운이 좋았어. Non mais vraiment cheese 안 좋아한다면 이상하다고 생각할 거야 사람들이. 한국에서 김치를 안 좋아하면 이상하게 Tu vois, 생각하는 c'est ça, 거지. c'est ça. 사실 그래. Donc même si on vous donne du fromage à manger, 맛있는 척해. cheese 안 좋아해. 솔직히 소민이를 만나고 가장 충격받았던 것 중에 2가지가 있는데요. 첫 번째는 치즈를 안 좋아한다는 거, 두 번째는 와인을 안 좋아한다는 거예요. 프랑스 사람이 Non mais, 아니구나. mais wine, I think pisan wine, tu vois. Cheese, maintenant j'aime le comté et c'est vraiment un truc de dingue, tu vois. Et un peu le camembert. Very soft hand cheese, tu vois. Tout ce qui est rocamadour, roquefort et compagnie, mais je ne comprendrai jamais, pardon, les gens qui mangent ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? The cheese is blue. Attends, même ma grand-mère, elle me demande encore au repas de famille, Émilie, tu veux du fromage? 인정 못해. 내 할머니. 아 근데 프랑스 사람들은 치즈와 와인에 대한 프라이드가 엄청나단 말이야. 항상 그거를 나한테 권유해주고 싶어하고 어떻게 먹어야 맛있는지에 대한 방법을 알려주고 치즈를 좋아하면 좀 웰컴 더 받는 기분이 있어. 아, 진짜 Ouais. 치즈 좋아. 이것도 먹어. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. 이것도 먹어봐. En France, une personne égale un plat. Genre, il n'y a pas de one pasta for two, one pizza for two, ça n'existe pas. 다 다른 거 시켜서 우리는 다 나눠 먹는데 섞어 먹는 거 별로 안 좋아하니? 혹시? Ouais, je pense. On tient beaucoup à tout ce processus de entrée, plat, dessert, tu vois. Si vous faites ça à un serveur, ou notamment à un cuisinier, il va se dire, mais pour qui celle-là, elle se prend? You don't trust my food. You wanna change my recipe. 그럼 만약에 그 콤비네이션 중에 내가 프렌치 프라이를 싫어해. 그래서 그거를 어니언 링으로 바꿔달라 그러는 것도 안 돼? Onion ring 없으면 없어요. Surtout dans les petits bistrots ou les restos gastronomiques, tu peux absolument pas demander à changer un plat, quoi. 그러면은 스테이크 같은 경우도 You don't ask medium, well done, what you prefer? Ah si, bien sûr. Mais don't you dare asking for medium, having your steak and say it's not medium. Alors ça par contre, tu te mets dans une merde gigantesque si tu fais ça, tu comprends ça? Non, c'est parce que là t'as le deux coups qui se gonna nawa, il se gonna say comment ça c'est pas medium. Ugh, this steak isn't cooked at all. Excuse me, pardon, monsieur? I ordered this medium and it's still kind of bloody. The chef tells me the steak is correct. Donc non, shikyo, mogo, naga. C'est 거기에 대한 의문점을 갖지 마세요. Voilà.
물이 엄청 비싸요. Vous demandez de l'eau potable. Si vous voulez être sûr de commander de l'eau du robinet, vous dites une carafe d'eau. Une carafe d'eau, c'est automatiquement de l'eau qui vient du robinet. Par contre, si vous dites une bouteille d'eau, big mistake. Bouteille, c'est your carafe d'eau. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. 가끔씩 뭐 레스토랑에서 우리는 탑 워터를 취급하지 않아요. 물을 원하시면은 주문을 하세요라고 말을 하는 경우가 있을 수도 있다는데. 거짓말이야. Illegal. Si vous avez la chance d'être invité par un ami français et que vous partagez un repas ensemble, ou que ce soit avec de la famille ou des amis, il y a une règle, Chuchikana iso, ne jamais commencer à manger avant que tout le monde soit assis et servi. 모두가 다 자리에 앉아서 식사를 동시에 시작합니다. Ça c'est super rude. Franchement, si tu commences à manger alors qu'une personne est encore en train de servir. 한국에서도 물론 뭐 나 먼저 식사를 시작한다? 이건 좀 굉장히 루드한 일이에요. 근데 이제 테이블 매너가 있다고 하면은 가장 나이가 많은 분이 숟가락을 들었을 때 우리에게도 숟가락을 들 수 있는 순간이 생기는 거죠. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe si la personne la plus vieille ne commence jamais? Never. 안 들어. 진짜로 숟가락 안 들어. 계속 이야기를 하시는 거야. 못 어떡해? 먹는 거야. Mais c'est pas possible. 먼저 드셔야 됩니다. 그럼 모두가 다 자리에 앉으면 내가 먼저 먹기 시작해도 되는 거지? Of course. 다 자리에만 앉아 있으면 되는 거지? Qui commence n'a pas d'importance. 근데 그게 나 충격적인 게 한두 명 만나는 게 아니라 막 10명, 20명이 네. 있단 말이지. 근데도 다 모두에게 나 간다라고 인사를 해야 되는 거야. 모르는 사람에게도. 그 장소에 맨 인사를 안 하고 가버리면 어떻게 되나? Ben franchement, c'est... Ouais, c'est pas cool, quoi. 그럼 만약에 같이 고아웃을 했어. 같이 뭐 놀러 나가다 뭐 클럽에 갔단 말이야. Ah non, mais si. 근데도 다 oui. 찾아야 돼? Ah oui, oui. Enfin, je sais pas, c'est tellement normal. C'est tellement, on a toujours fait ça depuis tout le temps. Donc, t'es là avec le Covid, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait la bise. 제가 전 비디오에서도 얘기를 했었는데 9시에 떠나고 싶다? 그러면 30분 전부터 인사를 준비를 하고 Ouais, ça 시작하세요. s'abusait. 그래야지 원하는 시간에 가실 수 있어요. 사실 전혀 그러니까 허리를 하면 안 돼. 프랑스 사람들은 서두르질 않는 것 같아. Non, mais je sais pas, il y a quelque chose quand même. Il y a des gens chez toi, tu les invites. Voilà, tu passes là. Bye bye, manjochi, kiss, hago, balo amnaga. 이야기를 Mais tout le temps. Et devant la porte. Ah oui, et au fait, machin. Tout le 그때부터 temps. 새로운 컨버세이션을 시작을 Mais 해버리니까 ça peut durer 20 minutes. 사실 프랑스에서 하지 말아야 될 10가지 중에 한 가지는 소민이가 만든 음식을 먹지 마세요 뭐 이런 거. C'est funny, hein. 프랑스 사람들이 모두가 요리를 잘할 거란 기대는 하지 마세요 뭐 이런 d'accord. 것들. Ok. 맛있어 농담한 거야. D'ailleurs. Mais je sais que c'est dégueulasse, hein, ce que je cuisine. 먹을만 해. 그냥 not extraordinary라는 거지.